Jangan takut dan gelisah, ikut Habib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukanya. 36,1. Hendaklah kau iring Yesus ikut salib. Jangan takut dan gelisah, ikut Habib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukanya. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota Pikulah salibmu serta pandang tetap, dapatlah mahkota Sebelum masuk kita hubani acara tang, nanami logi tertib acara bata sadario. Senari pukah kita masuk mahita. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Perlu mapindahi hani maharajaon ni naibata apa hapitoran ni. Dop ai tambah konon ni do ganupan ai ban nima. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop ni uhur natar sulur. Bani panorangon roh doha nami hubamu martarima kasih mamuji apa pasangapkon ham. Ai ibu Tuhan nami ham doha rohan ni haganup na porluban nami. Ham do simadahan nami anjaha pitah hubamu doha nami marsombah. Iha porluhon hanami do mangindahi harajaunmu apa habitorani halani ai bereham magogo huban nami
laho patalupkon hanami tetap marparsauran hubamu. Urupiham mahomahanami, asedihut hanami jupahan haluahon, apa haguluhanin. Amin. Puji hita Tuhan ta, marhitihoni doding humbani haleluya nomor 407 ayat 1 tambah 2. Laguni puji majahoba Tuhan nai bata. Doding kon hita 2 ayat. Puji majahoba Tuhan nai bata, mai marjumlah dogoraniin, aganu panjol masai bersumama, sai hagulu konataniin, olsa aganu panmambur, tubuh mamalas niur, ogai pangarapan nolong na tutap, rang manguluk konaraniin. Martonggo mahita. Tuhan bata Bapa nami na surga, ibaga suhur na martarima kasih, hanami roh hubamu Tuhan bani panorangon, halani mangahap doha nami, holong pakon idop ni hurmu, nama ramot kon nama kasomani hanami, terlebih Tuhan adop patupuhon hanami rumah panembahan on, boy hanami Tuhan ijon, manombah, mamuji pasangap kon goranmu, terlebih ibah nalahu manjalo, manangyon hata haguluhan na humbamu. Tuhan sondangi hama huron nami, pikiran nami, serapkon hama tundi mo na pasingin, marhorja itongah-tongah nami, ase boy iarusi hanami hatamu, terlebih boy ihaguluhkon hanami hatamu, ibagas guluh nami si ganup ari. On mahanami Tuhan, marsaha maham hutongah-tongah nami, dom masir-sir hanami, lahom manangihon hatamu, ibagas Yesus Kristus, jalo hama tonggo nami. Amen. Hatane bata-bata bani partupuanta pe awanita saresot GKPS Binje aima humbani Injil Matius bindu 10 mamuka humbani ayat 37 das subani ayat 42. Bason hitama maresponsoria puka hitama hatorangan nilimbaga pasal simar ome-ome. Jadi ninima mambalosi ia nama naburhon bonih nama der ai ma anak ni jolmain ia ondo cuma ai ia bonih nama der ai ma anak ni harajaon ai tapi anggo simar ome-ome ai ma anak ni korjakan musuh nama naburhon ai masih bolis Pariama ma ajal ni dunia on anjah malaikat nebatado si panabi ai suruhan ni anak ni jolma indo malaikat ni jadi patupon ni sedeyama humbani harajaon ai segala si bahen persangsian pakon si horjahon na ulang amin. Shalom. Oras. Apa kabar?
Ita ganupan hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Manusia diciptakan Tuhan tidak sama, tapi berbeda. Di dunia on begitu banyak perbedaan, termasuk perbedaan soal karakter. Karakter ni jolma marbeda. Sonaima icipta honai bata jolmain berbeda-beda, termasuk perbedaan karakter. Ada yang karakter ni pendiam, ada periang, ada yang baik, adong najugul, adong do najukat, atape adong do najahat. Jadi sonai ma guluon. Nah, bani ambilan taon ipatuga aima pasal limbaga. Lembaga ni Tuhan Yesus na ipausi pasal sonaha harajaon nagori atas ai. Limbaga pasal ome pakon simarome ome. Somaldo Tuhan Yesus marlimbaga na yakat bani kehidupan ni hala Israel bani panorang ijia. Dengan tujuan lahu paurahkon pendengar aselambin urah ia rusi hala namarangar ai. Bani teksta ijon aima pasal hatorangan ni limbaga ni Tuhan Yesus pasal ome pakon simarome ome. Artinya ijai adong do dua karakter. Sonahado karakter ome. Sonahado karakter simarome ome. Na ipatudos, na ipausi pasal karakter ni jolma. Nah perlu beda kita ijon aima karakter simarome ome. Anggo karakter simarome ome ida kita aima marosu pasedahon menjatuhkan. Anggo simarome ome ijon ipatuga aima pataridahkon anak dunia on. Aima orang-orang jahat. Ketika Tuhan Yesus menabur boni nama deardo itaburhon Tuhan Yesus. Hujuma. Juma aima gambaran dunia on. Itaburhon do boni nama dear. Tapi irik rohma sibolis. Manaburhon si marome ome. Manaburhon na jahat. Hubani hadirion ni jolmain. Dap kosyai bani ambilan taon ipatuga sonahama karakter ni ome. Ome ijon aima nama dear, boni yang baik. Na igambarhon hubani ciri khas manusia, anak Allah. Anak-anak harajaun ma ai, boni nama dear ai. Na ija selalu ada anggoi horjahon jolmain mana madear tentu selalu ada tantangan. Lang haganupan jolma makarosukon aima nama dear termasuk aima si marome menokanai termasuk jolma na jahat. Nah selalu menjatuhkan, yang selalu menghempit, yang selalu membain persoalan atau PHG orang. Nah, ibagas haganupan ai sonahama sikapta. Totu ipangindo ijon aima hidup saling menerima. Hidup saling berdampingan. Porini pelang sejalan. Langgo ipaksahon hita. Keinginan ta. Hubani hasoman. Lang ibu ipaksahon hita. Harosuta hubani hasoman. Maningon sejalan pakon hita. Misalnya dong program maningon on madalang hita lang. Tapi haganupan ibagas kesepakatan ria. Sudah deh hita menghadapi orang yang tidak sakarakter pakon hita. Nalangsa dalam pakon hita. Mungkin nalang sosok pakon hita. Tapi por ini pesulit kita berbeda nokan ai. Nini ijon maningon mahita ulang menghakimi. Jangan menghakimi. Atau itonggon hita iya. Halani iya lalak manggeori ipadarat hita ma iya. Alal doh manggeori ipadarat hita.
Atap itong kon hita ase hancur ma iya. Naman jahat yau. Naman bahin susah hau. Naman bahin bori tuhur hu. Itong kon hita kehancuran ni. Ai doma kita menghakimi. Jangan kita berdoa supaya badai hilang. Badai selalu ada dalam hidup kita. Persoalan selalu ada dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita menghadapi persoalan? Bagaimana kita menghadapi badai? Tantangan dalam hidup ini. Sangon omenokan ai. Anggo omenokan ai isuan tubuh. Anjaha irik masih bolis manuan nama sambor. Ai mah si marome-ome lalang nokan ai. Dini ijon ase icabut ma. Nah, cara ni jolma icabut ma lalang ai, icabut ma si marome-ome ai. Ai mah cara pikir ni jolma. Totu ya tahun lang ulang cabut hanima masih ada holy, tapi biarkanlah dia bertumbuh, berkembang. Pada akhirnya akan ada pemisahan. Pada akhirnya ada penghakiman hubani sedia. Sonai mah gambaran ni jolma i dunia on. Rak manggolu do parpitor pakon parjahat. Rak mandaihon alogo, rak mandaihon udan, rak mandaihon matanyari. Kita sama-sama hidup orang yang baik dan orang yang jahat. Ijon ma ipatuga hajong-jongan ni halap parpitor orang baik atau penai sobut ijon ome ai por ini pe ihempit ditekan terkadang ai mas lebih berkembangan ai ma si marome ome ai. Justru persoalan ai, hempitan ai, pergumulan ai menjadi menguji iman kita semakin teruji, kesabaran kita semakin teruji. Ketika banyak hempitan, ketika banyak persoalan, tantangan yang kita hadapi, termasuk orang yang berbeda karakter pakon hita no kenai. Nah John isobut aima si marome-ome. Ijama yuji homani keteguhan imanta, kesabaran iman teruji, keteguhan iman tak uhurta. Jika kita bertahan, maka kita akan hidup. Tapi jikalau kita tidak bertahan, apa yang terjadi? Kematian, putus asa, pandolean. Aimana igambarhon bani ambilan taon limbaga Tuhan Yesus, aima pasal si marome-ome pakon ome. Ilarang, jangan cabut. Biarkan hidup aima si marome-ome ai. Sonaima halak parjahat pakon halak parpitor. Halani justru ijaima nokan ai patuga. Iman kita diuji, anjaha kesetiaan tak iuji. Tuhan akan bekerja. Aima bani ambilan taon ipatuga. Anggo cara ni jolma nokan ai icabut magila ai. Anggo cara pikir jolma dihancurkan aja orang jahat itu. Dimusnahkan aja. Nah menjahati ai. Kasun ada cara pikir ni jolma. Tapi cara Tuhan biarkan. Cara Tuhan ya tahun ijon, biarkan Tuhan yang bekerja menurut caranya. Kita tidak menghakimi. Sebab penghakiman datangnya dari Tuhan. Jadi lang pala boy ipak sahun hita, maningon kehendakku, harosuku. Ipak sahun hita teneh, karakter taai maningon songon karakter ni hasomanta. Bali ambilan taon ipatuga, nini dunia ondo juma ai, ya buni nama der ai mah anak ni harajaun ai, tapi anggo si marome ome ai mah anak ni parjahat. Jadi jelas ada dua nokonai. Ya ome ai anak ni harajaun, tapi ya si marome ome ai mah anak ni parjahat.
halani musuh manaburhon ai masih bolis. Tapi bani ajal ni dunia on, bani pariama hosi, bani panen, ijon ma cara Tuhan bekerja. Anjah waktu Tuhan ada pasti. Songon doding taai. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini kan Tuhan melihat. Mata Tuhan ada di mana-mana nita. Songon doding sekolah minggu ai. Kamera CCTV Tuhan selalu memperdiatehon lakah-lakah tak. Parguluhan ni perjahat. Parguluhan ni hala parpitor. Parguluhan orang yang baik dan orang jahat. Tuhan melihat, memonitor haganupan perjalanan hidup manusia yang ada di dunia ini, yang berbeda-beda karakter. Karakter Omedo iya, karakter Siomarame Omedo iya. Pada akhirnya, endingnya, pada waktu Tuhan yang pasti itu, isuru naibataman ini, aima malaikat, aima si panabi, anjahai patupuma si marome ome, anjahai tutung, sonai masa bani ajal ni dunia on. Bani akhirnya, ending ni ajal ni dunia on, isabi ma, ipanen ma, pariyama ma, aima omenokan ai. Anggo si marome ome isakut man anjah ipatupu anjah ipa masuk ma iya aima hubagas api pamurunan dibakar. Tapi anggo ome ipa masuk ma hubagas sopo on ma akhir ni perbedaan ni goluh ni hala parpitor pakon goluh ni hala perjahat. Anggo guluh ni hala perjahat ai ida buma sedehu bagas liang pamurunan ijai masa pertangisan apa patungos-ngosan. Asebani ketika masa panabian ai, pariyama ai, panen ai maparoni Tuhan Yesus napa dua halihon ketika ajal dunia kelak kita menjadi ome. Ulang si marome ome. Ase boy kita masuk hubagas harja nagori atas ai. Songon pepatah mengatakan, jika seseorang menanam padi, maka otomatis akan tumbuh rumput. Tapi jika seseorang menanam rumput, apakah padi akan tumbuh? Telang. Sonai mah ketika kita manuan nama dear, pasti adong dotong tantangan. Nah, ibagas haganupan ai terkadang kita mengalami persoalan, mengalami tantangan, hempitan. Terkadang ada orang yang ingin menjatuhkan. Mampukah kita bertahan? Jika kalau kita mampu bertahan, pada akhirnya dasubani paroni Tuhan Yesus napa dua halihon, kita akan menjadi pemenang. Jadi orang-orang yang menang akan namo nangin doda usai mangan kon buah haguluhan ini. Jadi kepada orang yang menang Tuhan akan sediakan aima kehidupan yang kekal. Saya bujur mah horosi mate dop ai bereh konon nima sortali haguluhan. Amin. Martonggo mahita. Tuhan bata Bapa nami na surga, tongon Tuhan i dunia on berbeda karakter Tuhan ciptakan setiap manusia i dunia on. Tuhan bagas keperbedaan karakter hanami boy saling menyesuaikan, boy hanami saling hidup berdampingan, lang saling menghakimi satu sama lain ataupun saling menjatuhkan. Oh Tuhan Bapa nami surga pengat ham hanami ase karakter nami sebagai bonih nama dear. Nadop isa burhon ham kutongah-tongah nami. Gabe ome Tuhan. Ase bani ujung ni Tuhan. Bani parohmu napa dua halion Jupaham hanami sebagai orang setia na bujur. Janah boy hanami masuk hubaga harajonmu. O Tuhan Bapa nami na surga tongon itongah-tongah ni dunia on. Buedo tantangan
naboy mambahin iman nami, haporsion nami, gabe galek. In haganupan menjadi proses Tuhan menguji hanami. Halani hidup ini adalah proses supaya iman kami semakin teruji, haporsion nami, kesabaran nami semakin diuji. Bahkan Tuhan, ketegaran nami ketika hanami menghadapi badai Tuhan, tapi tetap hanami bertahan. Ibagas haganupan ase haganup halna bertahan, aiduna boy monang, anjah manjalo kehidupan. On pangarapan nami Tuhan, nai pangindoham huban nami, ase tetap hanami bertahan ibagas kehidupan bertahan ibagas haporsion nami, kesetiaan nami, ketaatan nami, atap andingan parohmu hu dunia Tuhan, aima ajal ni dunia cupaham hanami, songon karakter ome ai. O Tuhan Bapa nami surga pasu-pasu ham hanamian haganupan, gabe inang na bujur, gabe inang na taat hubamu Tuhan, marhabiaran hubamu, pasu-pasu ham keluarga nami, niombah nami, haganupan Tuhan, kegiatan-kegiatan nami, pasu-pasu ham. Sonai homa kepengurusan, iresot sonai homa ijemaat nami haganupan, sarasot binjoon, pasu-pasu ham Bapa, pargogoy ham sedea, pargogoy ham hanami, ais tong-tong hanami ibagas hasadaw na humbamu. Por ini pe adong keperbedaan nami, haganupan in Tuhan, laho padiarhon, laho mamuji pasangapon ham. Tarpuji mam Bapa setap ham malusa nami, asetal hanami nagabe yanani hatamu, pakon yanani pasu-pasumu, nasiol ondoskonmu benamian marsada-sada. Jalo ham tonggo nami, ibagas Yesus Kristus, si palua hanami. Amin. Puji hitau se Tuhan tam marhitioni doding humbani haleluya nomor 487 ayat sada tambah tolu. Laguni sangga manabat mamataniari doding konhita sada tambah tolu. Pondok hita hurta martonggo hita. Terima kasih do isombahkon uhur nami hubamu hamba nami na naguri atas. Halani iramotkan hamdo daging apa kontun dinami das bani panorangon. Iring-iring itugu-tugu ham hasoman nami das husita baton Bapa rumah panumbahan nami on hubamu. Ibagas hahorason ibagas malas niur. Terlebih ibagas nasihat sehat Bapa. Tuhan doma tongon hanami pajupah bohi izon. Doma homa hanami pajupah bohi rapon ham marhitehon hata nahumbamu. On mahanami Bapa ibagas haganupan hahurangan nami. Jaloham mahanami Bapa. Doma itangar hanami hatamuin. Saibain ham matongon hatamuin marurat marparbue ibagas uhur nami.
buhay ham uhur apa pikiran nami Bapa. Asiboy iruji-rujihan nami hatamuin ibagas parguluhan nami siganuk ari. Songon hatamunuk kanay Bapa ay narup hundul doha nami pakon si marume-ome. Hanami manuain nagabe ome. Say saut matungon songon nay harusuh kon ni hurmu. Gabi inang namadeyar matungon hanami Bapa ijapi hanami maringanan. Na mambuan dame, mambuan malas niuhur. Na sanggup menjalo halubihan sunay humahahurangan ni hasuman nami. Asibu itungon tarmulia goranmu ibain hanami baniguluh nami sigaduk ari. Terima kasih mabamu Bapa. Ijon hanami rup marunduk niuhur martonggo hubamu. Itonggohon hanami keluarga nami ibagas na hurang sehat Bapa. Sunay Bapak Repandi Saragi na ibagas pemulihan. Na piga-piga minggu na salpu kecelakaan iya Bapa. Nuan on ibagas pemulihan, ibagas perawatan. Sunay homa situa nami, situa warman girsang Bapa. Piga-piga minggu na salpu iya mulak rumah sakit. Ibagas pemulihan homa nuan on. Sunay homa keluarga ni inang Mama Yopa Purba. Bau ni Yopa Bapa ibagas na sakit iya sonare Tuhan, ibagas na burat panghap ni naburit ni. Sadeha ganupan iyon doskon hanami hulobemu. Aseham matongon dokter di atas segala dokter Bapa. Marpasu-pasu maham bani tambar na ipakai sadea. Bani tambar na ipangan sadea Bapa. Bani si panambari pe Bapa hama naman bere hikmat. Parmaloy ham Bapa. Asipodas keluarga demi keluarga on. Pulih kesehatan ni. Asibuy sadea kembali beraktivitas songon nasomal Bapa. Kembali bekerja. Asibuy marmalas niur haganup keluarga Bapa. Janah terpuji magoranmu bani keluarga ni sadea. Tuhan itonggon hanami homa naija orang tua nami Bapa. Piga-piga ari nasal puna dok parlobe mulak hubamu. Aima situa jarudi sinaga Bapa. Tuhan hamdo pangapoh natar sulur. Bani haganup keluarga Bapa. Inang na itadikon ni ombah sunay homa age pahopun ni Tuhan. Hama naman bere pangapohan na tarsulur hubani sadea Bapa. Asibuy pudas tarapo uhur ni sadea. Sepeninggalan ni Bapaon Bapa. Asibuy ijalo sadea Tuhan. Ibalik niyon haganupan. Malas ni uhur na sihol bereon mu hubani keluarga on. Bereham hubani sadea hasehaton Bapa. Hasadaon ni uhur. Asiboy tong-tong terpuji goranmu ibagas rumah tangga ni sedea masing-masing. Tuhan, itonggon hanami dohoma hanami haganup inang sage KPS Binje Bapa. Asibereham tong-tong huben nami semangat, kesehatan Bapa. Terlebih bani COVID-19 on Bapa sa ipadah kam haganup nabori hutongah-tongah nami. As tong-tong hanami buy marmegah marmalasuhur. Lahu mandalani aktivitas nami siganup ari Bapa. Di rumah tangga nami bei parmaloy ham hanami. Membagi si bagi honon. Mengajari si ajar honon bani nyombah nami. As tong-tong bui marbagal goranmu ibani keluarga nami masing-masing Bapa. Terpuji magoranmu Bapa. Stokin nari si holma marpusa kebaktian nami hon. Tong-tong ma jagai ham hanami tugu-tugu ham hanami Bapa. Ulang marpusa holong muhubin nami. Hasip etokin nai mardumu sirang hanami Bapa. Sapi tong-tong maham mengiring-iring hanami. Tarhon ham hanami hurumah nami be ibagas hahorasan. Sunai homa inang bipo nami nadok paturangkon hatamu ben nami. Bereham tong-tong bani inangon kesehatan. Malas niuhur Bapa. As tong-tong ia marsipatu ringgas niuhur lahu paturang-turang kon hatamu huben nami agipe iza inganan ni Bapa. Terima kasih Bapamu. Pardosa na bagal doha nami.
marpangulaki mahurmu ben nami Bapa. Sasap kama dosa nami in asetalup hanami gabe inganan ni pasu-pasumu. Jalo hamba tonggo nami on ibagas kurani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji hitau se Tuhan ta marhitihon ni doding humbani haleluya 446 ayat 1 tambah 2 irik patupu galangan. Lagu ni doding ta sisada aku la dohita ganupan doding kon hita sada pakon 2. Sisada aku ladoi kagalupan ragam ni pagori doi katomon nasong buaya doin bani Tuhan sendong iyon disari mondoto Tuhan tado nagabe hayu anggur rating ni dohi taon hajojo jolong ma Yesus tulang ampandu asir gabun matua naramu Andani sisada aku lado hitam rahang harapan bagi kuluhi nadobani darah masih urupan sehingga belum masih dari yaniti Tuhan kado nagabe hayu anggur rating nido hitaon hajojo jolong ma Yesus tulang ampandu asir gabun manuan naramu Ponduk hita mahurta ibagas tonggo mahita. Iulakon hanami use makataon terima kasih hubamu Tuhan. Bani ganup diar layak holong pakon idop ni hurmu. Natong to makasomane maramot kon hanami mambere hagoluhan sonai homa age panorang buhe nami ijon ipatupu jana ipasada holongmu. Aime ibagas namar PA wanita saresot GKPS Binje. Tuhan pasu-pasu hama partupuan namion. Hatamu na doma ondo sutongah-tongah nami. Ben hamain Tuhan nagabe sulu, nagabe panondang. Bani pardalan niguluh nami. Ase boy hanai mardalan isondangi hatamu. Holongatemu Tuhan galangan nami. Na doma ipatupuhan nami ijon. Pasu-pasu hama galangan namion. Gabe galangan namisbu. Lahu pabulakon harajonmu i dunia on. Rosi mambahen hadiaran ni horja i tongah-tongah ni kuryamu. Rosi hanami naduk memberi galangan onpe. Mangelek hanami hubamu Tuhan. Mamasu-masu maham. Bani haganupan lahuan nami. Ase boy manjadi. Anjaha boy makorhon malas nihur. Hadiaron. Bani gulmi ni guluh nami. Holongatemu Tuhan. Ipondos hanami do hadiron nami. Ibagas nolong mula pehanami hubani enan nami be. Hama tong-tong nama ngiring-ngiring lakah nami. Hasomani ham hanami Tuhan. Ase dau hanami humbani segala mara bahaya. Ase tong-tong hanami ibagas malas nihur. Ibah napajupah pakon keluarga nami be. Terpuji maguranmu Tuhan. Jalo hama tonggo nami. Ibagas nariap hanami mangindo hubamu. Pihak mahita mangindo. Ibagas tonggo. Napinodah koni Tuhan Yesus hubata. Apa pengajian dari atas dan nama pasing maguran serum maharajanu sesaut narusun diurhoi negeri tengahon songon negeri atas dama benan segerun naguluhan hari-hari sesekama di sana songon panasat nami bagi dosa-dosa Tuhan dan dosa kami ulang nami yang kepada Tuhan lalu paham nami kembali pengaku yang bismada harajau aku mengukur apa sama bersatu kami di sana. Amin. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate na bata bapa. Apa parsauran ni tundu na pasing ma. Natongtong makasomani hiton haganupan. Amen.